अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की उन वीडियोस के हवाले से जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। नाजरीन, हम इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये वीडियोस जो हैं वो किसने रिलीज़ की हैं, क्या वो मुस्लिम लीग नून में से ही कोई है या उनके सियासी मुखालफिन ने ऐसा किया है। ये वीडियोस सच हैं या झूठ हैं ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन करीन क़यास यही है कि ये वीडियोस जो हैं ओरिजिनल हैं और इसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ही नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने इस पे व्लॉग किया है, बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। एक साहब ने एक सवाल उठाया है कि क्या इसके ज़िम्मेदार नवाज़ शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा हैं। आपने देखा कि मैंने अपने थंबनेल पे यही सवाल उठाया है कि क्या इसके ज़िम्मेदार ये बाप बेटी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा इसका एक दूसरा पहलू भी है जिस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है, और वो है इंसान का किरदार, और ख़ास तौर से हमारे सियासतदानों का इतना कमज़ोर किरदार क्यों होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वीडियोस का सिलसिला जो है हमारे मुल्क में सबसे पहले उस वक्त शुरू हुआ जब मलिक रियाज़ ने चौधरी इफ्तिखार के बेटे अरसलान चौधरी की वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ की और उनको इस्तेमाल करके बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया। उस वक्त भी सियासी मुखालफिन ने इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद नवाज़ शरीफ एंड फैमिली ने जो है वो जज अरशद मलिक की जो वीडियो रिलीज़ की थी उस हवाले से मुल्क में बड़ा शोर गुगा हुआ। हकीकत ये है कि नवाज़ शरीफ एंड कंपनी ने इस चीज़ को एक फ़न की शक्ल दे दी और बाकायदा इसे एक हथियार बना लिया। जब मुल्क का 3 बार का साबिक़ वज़ीर आज़म, जो बहुत फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि वो 3 मरतबा के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनकी साहबजादी ने जो है वो वीडियोस का हवाला दिया और वो मुस्तकिल मीडिया को इंटरव्यूज़ देती रही। मैंने हामिद मीर साहब का एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा से ये सवाल किया था कि आपके पास मज़ीद कितनी वीडियोस हैं, तो उन्होंने बहुत फ़ख्रिया बताया कि उनके पास मज़ीद 2 वीडियोस हैं और 3 ऑडियो टेप्स हैं। देखिए, इखलाक़ी एतबार से जब आप किसी की वीडियो रिलीज़ करते हैं तो ये वो काम होता है कि जो किसी इंसान ने मुआशरे से छुप के किया हुआ हो, लिहाजा सबसे पहले आप ख़ुद उस चीज़ को देखते हैं, उन वीडियोस को आप ख़ुद देखते हैं। एक सियासी रहनुमा, एक ख़ातून सियासी रहनुमा जब बरमला ये कहे कि मेरे पास वीडियोस हैं, मैं जानती हूँ किसने क्या किया है, किसको कैसे ब्लैकमेल किया है। उनसे ये भी सवाल किया गया था इंटरव्यू में कि ये वीडियोस आप कब रिलीज़ करेंगी, तो उन्होंने फरमाया कि जब मियाँ साहब हुक्म देंगे, जब मियाँ साहब चाहेंगे। यानी गोया नवाज़ शरीफ साहब भी उन्हें देखेंगे, उन्हें पसंद फरमाएंगे और उसके बाद उसको रिलीज़ करने की इजाज़त देंगे। तो जब मुल्क के चोटी के सियासी रहनुमा इन वीडियोस को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और ढिठाई से उसका वीडियो में मीडिया में उसका ज़िक्र करते रहेंगे। पिछले दिनों उनके कुछ हामी सहाफ़ी जो हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो मुसलसल 1 महीने से मज़ीद वीडियो आने की धमकियां दे रहे थे। जब कोई सियासी जमात, जब कोई सियासी रहनुमा एक ब्लैक मेलर का रूप धार लेगा तो फिर उसके पास क्या इखलाक़ी ग्राउंड है कि वो किसी दूसरे आदमी से ये कहे कि जी आपने वीडियो क्यों निकाली है। मैं ये नहीं कहता कि ज़ुबैर साहब की वीडियो जिसने निकाली सही निकाली, गलत निकाली, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है, हमारा ये मौजू नहीं है। लेकिन मेरा मौजू ये है कि मुल्क के सियासी रहनुमा जब ख़ुद ये सब चीज़ें करेंगे तो उनके पास इखलाक़ी ग्राउंड नहीं है कि वो ऐसी वीडियोस की मुखालफत कर सकें और इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते फिरें। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस बात पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे सियासी रहनुमाओं का, हमारे पूरे माशरे का फाइबर ख़त्म हो गया। हमारे सियासी रहनुमाओं का कोई किरदार नहीं है। अगर ये वीडियोस आने का सिलसिला शुरू हो गया तो नहीं मालूम कि कितनी वीडियोस होंगी। लेकिन हकीकत ये है
کہ ہم اب لوگوں کے کردار کو جانچنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے کردار کو اہمیت دینی چھوڑ دی ہے۔ حضرت یوسف بنوری، مولانا حضرت یوسف بنوری صاحب نے فرمایا تھا کہ برائی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اگر برائی معاشرے میں جاری و ساری رہے تو لوگ اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم نے بالعین یہی کیا ہے۔ دیکھیے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے تو ایک طرف، دوسری طرف ہمارا دین بھی کردار پہ کتنا زور دیتا ہے، یہ میں اپنے ملک کے سیاستدانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، رسول گرامی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا، جنہیں ہم وجہ کائنات سمجھتے ہیں، جن کی تعریف کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، آپ نے بھی مکہ کے جوہلا سے، آپ نے کفار مکہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ کیا کبھی میں نے کوئی وعدہ خلافی کی ہے؟ کیا کبھی میں نے کوئی امانت میں خیانت کی ہے؟ کیا تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا پایا ہے؟ لوگوں نے ہمارے آقا کے رب سے اختلاف کیا کہ تم جس رب کی بات کرتے ہو ہم اسے نہیں مانتے، لیکن رسول گرامی مرتبت کی ذات اقدس پر ایک دفعہ بھی الزام نہیں لگایا۔ آپ جب 10 برس کے تھے تب بھی پیغمبر تھے، آپ جب 20 برس کے تھے جب بھی پیغمبر عالی قدر تھے، جب آپ 40 برس کے تھے تو بھی پیغمبر تھے، لیکن 40 برس تک نبوت خاموش رہی اور کردار بولتا رہا۔ آپ کا کردار ایسا تھا، کردار کی اہمیت اس قدر ہوتی ہے، لیکن ہم نے اپنے سیاستدانوں کا کردار دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم ان کی جائیدادیں دیکھتے ہیں، ہم ان کی زمینیں دیکھتے ہیں، ہم ان کی گاڑیاں دیکھتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہماری قوم کو بھی، ہمارے ووٹرز کو بھی یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے، اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اگر ان کا یہ کردار ہے تو ہمیشہ ان کی اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی، اور جیسے میرے آقا نے فرمایا یہ رسوا ہوں گے۔ دیکھیے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ جاوید چودھری صاحب ہمارے ایک بڑے نامور کالمسٹ ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ایک کالم میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور اس ریفرنس میں کیا ہے کہ یہ حدیث مولانا طارق جمیل صاحب نے نواز شریف صاحب کو سنائی تھی جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ اس حدیث کے مطابق ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے مختلف سوال کرتا ہے، وہ کل 25 سوال کرتا ہے۔ اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زنا سے بچو۔ آج مجھے وہ حدیث بہت یاد آ رہی ہے۔ جب تک ہمارے سیاستداں اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے، میرے آقا کے قول کے مطابق اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کردار لوگوں کا درست ہونا چاہیے، اور ہمارے سیاسی رہنماؤں کو اپنی اخلاقیات کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔